ভীষ্ম অনুরাগে কৃষ্ণ চরণে স্তুতি বাদ নবোযায় সোমবার নবোযায় সোমবার নবোযায় সোমবার। ভগবান কুন্তীଙ୍କର ସ୍ତବ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ଦ୍ୱାରିକା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା କଥାଟିଏ ଯେ ଆରେ 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 ଭୀଷ୍ମ ମୋତେ ଚାହିଁକରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି, କଥା ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ଏଣୁକରି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦୁଇଟା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁଳକ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଷାଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ନୀତି ରାଜଦଣ୍ଡ ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି କୂଟନୀତି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମନ ଆଦୌ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଅଥଚ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରୁନି। ସେହି ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ସବୁ ବୁଝିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭଗବାନ ଆଜି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ରାଜଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିଦେଲା, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା। ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ସେ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଟା ବେଦର ଗାର, ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଟା ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ସାନ ଭାଇ, আর সান ভাইতে যেতে বি ভালো কথা কহিলে কি বড় ভাই তাকে গ্রহণ করেনি। সহজরে গ্রহণ করেনি বড় ভাই। সান ভাই যদি ভালো কথাটা যদি কহুথিব বলে কি বড় ভাই কেবে বি গ্রহণ করে নাই। এটা হচ্ছে আমার যুগোপযোগী কথা। এণুকরি ভগবান বিচার কলে আগে আগে এটাকে বুঝাবার লোক জনে মাত্র অছন্তি পিতামহ ভীষ্ম। আর ভীষ্ম যদি যাহা বুঝাই দেবে তাহলে ইয়ে ভীষ্মঙ্কর বাক্যକୁ অকাট্য রূপে গ্রহণ করে নেইব বলিকি মনে মনে চিন্তা কলে ভগবান এবং আসিকি পুনর্বার প্রত্যাবৃত হয়ে পুনর্বার প্রত্যাবৃত হয়ে গেলে রথরু ওহ্লাই পড়িলে এবং সে যাইকরি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরঙ্কর রাজপ্রাসাদরে ন রহিকরি সে গলে সুভদ্রাঙ্ক ভবনকু তাঙ্কর ভৌণীঙ্কর ভবনকু সে গলে। সে মোর ভৌণীকু বিবাহ দেলাঠু দেলা দিনঠু আরম্ভ করি আজ পর্যন্ত মধ্য মু আতিথ্য গ্রহণ করি নাহি। এণুকরি মোর ভৌণী অপেক্ষারত অছি তা গৃহকু যাইকরি মু টিকে আজ রাত্রি যাপন করি। আর রাজপ্রাসাদ যুধিষ্ঠিরঙ্কর রাজপ্রাসাদরে সে রহিলে নাহি। তার বি কারণ অছি ভাগবত তাৎপর্য অছি কাহিকি সুভদ্রা ভবনরে ভগবান যাইকরি অবস্থান করি। তার ভাগবত তাৎপর্য হচ্ছে ভগবান
ভগবান ইহলীলা সম্বরণ কলা পরে শ্রীক্ষেত্র ধামরে জগন্নাথ বলভদ্র এবং সুভদ্রার উপরে পুনর্বার স্থাপিত হইবে এবং লীলা করিবে। এণুকরি সুভদ্রাକୁ ଯାଇକରି ତାର ଘରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଲୀଳାଟା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ହେ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ ଏଥର ତୋତେ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି ତୁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନେବୁ ଆଉ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତୋତେ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁକରି ତୁ ରାଜି ହେବୁ ନା ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ରାଜି ହେଇଗଲେ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ରହିବି ବୋଲିକି ସୁଭଦ୍ରା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳ ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଲେ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବୋଲିକି ତ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁକରି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରିକରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସେ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆମେ ଭିତରେ ଗତି କର ନା ବାହାରେ ବାହାରେ କହିଲେ नहीं कौन 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 गति करूँ जानवाटा सब जन ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବି ହେବା ଆଉ ଭିତରକେ ଗତି କଲେ नहीं नहीं कौन 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 ବୋଲେ କାଣା ହେଇଛି ତାପରେ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବତୀର ପୁଅକୁ ତାମାନେ ସତ୍ୟବତୀ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ରାଜା ହେବେ আর তোর পুଅ রাজা যদি হব বলে ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି। ଶାନ୍ତନୁ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଧୀରେ 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 ଶାନ୍ତନୁ ତୋର ଶରୀରଟା କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଥା ଭାରି ଭାରି ଏପଟେ ଯଦି କହିଲେ, ଏପଟେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ବୋଲେ ସେ ଦେବବ୍ରତକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଯଦି ନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ବାଧା ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ବାଧା ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସତ୍ୟବତୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପଣରେ ତାର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରି 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 କରି କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଦେବବ୍ରତ ପଚାରିଲେ କି ବାପା ଆଉ ତୁମ ଶରୀର ବହୁତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ଦେବବ୍ରତ ଏତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଗୁରୁରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବି, ଯିଏ ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବି, ମୋର ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବି ବୋଲି କହିଦେଲେ। ସେଟା ହେଲା ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେବବ୍ରତ ବଦଳରେ ଭୀଷ୍ମ ହେଇକରି ନାମିତ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ, ଯେ ଏପଟେ କ'ଣ ଭୀଷ୍ମ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେଆଡ଼େ ଭଗବାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ ଧରିବି ନାହିଁ ଧରିବି ନାହିଁ। ସବେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ, ଘନଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମରେ ଭୀଷ୍ମ ସେନାପତି ହେଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସେନାପତି କରାଗଲା କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସେନାପତି। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କ'ଣ, ନାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ସୈନ୍ୟ ଯଦି ମାରିଦେବି ସେଦିନ ମୋର ଶଙ୍ଖ ବାଜିଯିବ, ଆଉ ସେଦିନ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ସେ
सूर्यास्त पूर्वर जो 10,000 सैन्य जो मारी दिया हे ताहले शंख बाजी जीव से दिन सूर्य से दिन कौन युद्ध विरति कथा दिला भीष्म जो एमती प्रतिदिन 10,000 सैन्य मारी दिखती केतले घंटाटे सूर्य अस्त थी केतले 2 घंटा थी केतले 2.5 घंटा थी तार पूर्व 10,000 सैन्य भी गला मारिदेवे जल शंख बजेदेवे सूर्य युद्ध विरति नीति 8 दिन पर्यंत अपराजेय युद्ध करे भीष्म सेना अपराजेय युद्ध यही मध्य जिणी पारिले ना 8 दिन रात्रि दिने आसिक दुर्योधन बहुत तात्सल्य कला पितामह भीष्म बोला हे पितामह तुम सब बेले पार्सिलिटी देखुच पक्षपात नीति अवलंबन करुच कहीं 8 दिन पर्यंत युद्ध करी गोटे पांडव को तुम आज पर्यंत मारी पारिल नहीं तेणुक तुम मो प्रति पक्षपात नीति अवलंबन करुच पांडवों प्रति सदा श्रद्धा तुमर सदय भावटा अच्छी तेणुक पंच पांडवर सम्मुख भाव में पंच पांडव को पाइले तुम मारी पारुन आर सत कथा केते थर तुम पांडव मान सम्मुख में युद्ध कर युधिष्ठिर सम्मुख ये भीम सम्मुख नकुल सम्मुख सहदेव सम्मुख हाबुड़िया पड़ी गए से माने परास्त पड़ी गई पछ भीष्म मारी ना चाहिए मारी भी थांते किंतु मारी ना तापरे कोन है कि एपरी देखि से तात्सल्य जतरे दुर्योधन कला बुढ़ा बहुत के रागी गला पर एकदम पुणी पुनर्बार भीष्म प्रतिज्ञा कले जे काली सकाळे जो युद्ध हेबो से युद्ध रे ई 5टा स्वर मुई आज रखिदेली अभिमंत्रित करी काली सकाळे जतले युद्ध हेबो ई 5टा स्वर रे 5 पांडव विनाश हे भीष्म प्रतिज्ञा हो गला तापर दुर्योधन हस हस मुखरे पड़े आसला भीष्म शिविर से ही कथा खाली श्रीकृष्ण छड़ा कहीं जानिले श्रीकृष्ण व्यतीत आउ कहीं से कथा शुणिले हृदबोध हेले तापरे कौन कले श्रीकृष्ण जो देखिले जे पंच पांडव को काली भीष्म मारी भीष्म प्रतिज्ञाटा हूँ दृढ़ प्रतिज्ञा बोले कौन कर जो 18 दिन युद्ध करने जो मनस्थ कर मने मने से 18 दिन पर्यंत युद्ध हेबनी काली युद्ध सरी भगवान विचार कले एवं युधिष्ठिर पाखक सर्वप्रथमे गले युधिष्ठिर पाखक शिविर को गले सर्वप्रथमे युधिष्ठिर को उठेले कहीं समस्ते युद्ध रे हाड़िया समस्ते शुई पड़ी शिविर रात्रि कथा रात्रि गले युधिष्ठिर शिविर के गले युधिष्ठिर शिविर को गले धर्मराज युधिष्ठिर दादा उठ कौन है एमती कथा भीष्म पितामह भीष्म तुमको मारिबा 5टा स्वर अभिमंत्रित कर रखी आउ काली सकाले युद्ध हेले 5 पांडव कहीं आउ वंचित ना तेणुक जीवा आ से 5टा स्वरटा अनुनय विनय होकर मारिया युधिष्ठिर किए कहले हाँ तू जो आम कौन दरकार तू थिला पर्यंत मरबनी से भरोसा अच्छी आर भीम जाएगा भीम भी से प्रकार कथा अर्जुन पाखक बोले अर्जुन भी से प्रकार कथा नकुल पाखक बोले नकुल भी से प्रकार कथा सहदेव पाखक बोले सहदेव कथा सहदेव मंत्री को जो पचारे सहदेव मंत्री जिते भगवान पचारे सहदेव मंत्री कौन ताहले व्यवस्था करा जिते प्रश्नटा पचारि देले भीष्म सहदेव को सहदेव कौन न पचारा पर्यंत कहबनी से जो भगवान कृष्ण प्रकाश कर सहदेव को द्रौपदी को लेकर जातु सरदुरिया तापर एके द्रौपदी पाखक द्रौपदी पाखक भगवान द्रौपदी को उठे
ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଉଠାଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଖିରେ ମୋର ଶିବିର କାହିଁକି ତାର ଦେଖ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ କାଲି ସକାଳେ ତୋର 5ଟା ପତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। 5ଟା ସ୍ୱର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ 5 ଭାଇ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୁଣିକି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଯଦି କଲେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯଦି ସାଥୀ ହେଇକି ଯିବୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶିବିରକୁ ଗଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷାଟା ବଡ଼ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସହିତ କୃଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶିବିର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବିର ପାଖକୁ। ଇଏ ହାଇ ହିଲ୍ ଚପଲଟେ ପିନ୍ଧିଛି କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସେତେବେଳେ କୋଠୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା, ଇଏ ତ ଚପଲ ଚୁପଲା ଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲା ନା। କୋଠୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ଯେ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ଠକ୍ 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 ଆବାଜ ହେଉଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ଉପାନହଟା ଖୋଲିଦେ। ये जो ठक 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 आवाज होतो बोले समस्ते शिविरर सबु प्रहरी गुड़ाक शुणिदेवे तुम उपान हो खोलीदेवे। तापर एत द्रौपदी खोलीदेला के शरणवत्सल भगवान से कोठो के मुंडरे धारण कर भक्तर भगवान भक्तर भगवान शरणावत्सल भगवान मुंडरे धारण कले से उपान हो द्रौपदी उपान हो। तापरे शिविर भीतर को तू जा बोलिक कहीदेले मिंजी मिंजी आलुआ दिशु उड़ुची बुढ़ा टे भीष्म पितामह टे अर्ध शयन अर्ध उन्मीलित नयन अर्ध उन्मीलित नयन शुईछंती जेतले देखिदेले जने आसीगला पितामह तुम पाद तल प्रणाम करुची गोटे नारी कंठर आवाज शुणिदेले सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव बोल आशीर्वाद का भीष्म से कौन जानी सौभाग्यवती कहबार तात्पर्य हूँ दुर्योधन स्त्री भानुमती आसिक मत नवेदन करुच्ची आज मत बधई देवाई संबर्धना देवाई जईकर दुर्योधन जिते प्रकाश कर भानुमती समक्ष भानुमती आसिक मत बधई जनवाई आज मोर शिविर के आसी इटा भीष्मकर मन में धारणाटा आसी जाइए किंतु देखीदे कहीदे आशीर्वाद तो देदे द्रौपदी पचारे पितामह आपणकर जो आशीर्वाद देले सेटा सत्य तो सत हेब तो तापर भीष्म पितामह जानीदे तू किए द्रौपदी हतबाक हतबाक भीष्म अरे तू एत रात्रि शिविर आईचु आसीचु मोर पाखक मु विश्वास करूँ तो साथी किए जड़े थे से कूटनीतिज्ञ थी तो साथी छाड़देले पृथ्वी तो कहीं जानी ना दुर्योधन को छाड़देले मुझे काली पंच पांडव को विनाश करी अभिमंत्रित कर रखी तार द्वितीय व्यक्ति कहीं जानी ना जदि कही अन्य कारण को बोले भानुमती जानी दुर्योधन तो आ कहीं जानी ना अरे ये स्वयं अंतर्ज्ञानी ये ही जानी सब कथा एणुक निश्चित भाव में तो पछे पछे से आसी तो आगे पूर्व भाग में तो आणिकी मोर शिविर को प्रवेश करेछि परवर्ती पछरे निश्चित भाव से द्रौपदी कहीदे हाँ पितामह संगे मुझे दौड़ी गले देखीदे शिविर द्वार देश भगवान
এড়ে ভুবন সুন্দর রূপ দেখিদেলি যে কহিবাকু নি ভগবান দেখাইদেলি ভুবন সুন্দর রূপ ভাগবতের বর্ণনা আছে ভুবন সুন্দর রূপ বলে আপন মানে সমস্তে মন মନରେ ভাবু যে কেন্তা রূপ গুটে ହେଇଥିବା ভুবন সুন্দর রূপ দেখাইদেলি আর ସେ ବୁଢ଼ା ଉପାୟ ନହଟାକେ ଧରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୀଷ୍ମ ତାପରେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଭିତରକୁ କି ଆଣିଲେ ବସିଲେ ଶିବିରରେ ବସିକରି ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ କଥାଟେ କହିବୁ କ'ଣ ମୋର ସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ତୁ ଭଙ୍ଗ କରିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଛଡ଼ା ମିଥ୍ୟା କେବେ କହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଜି ମୋର ସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗ କରିବୁ ସେଠୁ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ହେ ପିତାମହ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ ନେଇକିରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ସଂଗଠିତ କରୁଛି ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗତିପଥଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଦିନ ଏକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେବ କାଲି ଯଦି ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ବୋଲେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ତାହା ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଯାହା ଯାହା ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ାକ କେହି ନିପାତ ହେଇପାରିବେନି ତେଣୁକରି ତୁମର ସତ୍ୟଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ରାଗିଗଲେ ବୋଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ କରିଛୁ କ'ଣ ନାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ ଧରିବି ନାହିଁ ଧରିବି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭରା ରାଜସଭାରେ ଉଭୟ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଥିବା ସମୟରେ ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବି ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇ ଦେବି ଭଗବାନ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମୋର ଭକ୍ତ ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନଂ ନାହଂ ଭକ୍ତସ୍ୟ ଶାସକଃ ମୋ ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ ହେ ଭୀଷ୍ମ ମୋ ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ ଭକ୍ତର କଥାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ମାନ୍ୟ କରେ ମୋର କଥାଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ତୁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଏ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ବଳରେ ସତ୍ୟ ବଳରେ ଆଜି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ତୁ ସର୍ଜନା କରୁଛୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ସଂଘାର ବି କରୁଛୁ ସେ ସତ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ କରୁଛୁ ସବୁ ତୁ ଏଣୁକରି ସତ୍ୟସନ୍ଧ আর তোর সত্য যদি ভগ্ন হয়ে যাব তাহলে পৃথিবীটা রহিব কি ভীষ্মকে কহিলে সেটু ইয়ে কহিলে সবু রহিব মু মোর হচ্ছে পরম ভক্ত হচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম ଆଉ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲି ମୋର ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କଲେ ଦୂଷିତ ହେବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଜନ ଯିଏ ତାହା ସ୍ୱପନ୍ଥା କଥା ଆଜି ଯେଉଁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କଣ୍ଟା ମାରିଲେ ଗଲା ସେଟା ରାସ୍ତା ମହାଜନ ଯିଏ କଥା ସ୍ୱପନ୍ଥା ତେଣୁକରି ସେ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ତାପରେ ଭୀଷ୍ମକେ ରାଗିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଏମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟା ବି ଏତେ ଦେଇଦେଲେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇଯା କ'ଣ ଏଥିରେ କାମ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷ୍ଣା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିବିରକୁ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସକାଳ ହେଇଛି ଜୟଶଙ୍ଖ ଯୁଦ୍ଧ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଛି ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେଇକରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ସ୍ୱରର ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲାନି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ସ୍ୱର ଏମିତିକିରି ଟାଣିବି ଆଉ ବିନ୍ଧିବି ବୋଲିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆସିକିରି ସେ ତାର ହାତକୁ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ ହେଇଯାଉଥିଲା ଭୀଷ୍ମ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲାନି ଏପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ
ঘনঘোর যুদ্ধ চালিলা ভীষ্মঙ্কর যে সব যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘনঘোর আর্তচিৎকার বিকট চিৎকার শুভিলা কেহি মধ্য ভীষ্মঙ্কর স্বরକୁ ପ୍ରତିସ୍ୱର କେହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱରମୟ 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 ଏତାଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ବୁଢ଼ା ଆଜି ଏତେ ଲାଗିଛି ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଦେବ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ ସିନା ମାରିବନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମାରିଦେବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯାହା ଯାହା ଆମର ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସୈନ୍ୟକୁ ଆଜି ମାରିଦେବ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବୋଲିକିରି ମନରେ ସେ ଭାବନା କଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ରଥରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ରଥର ଭଗ୍ନ ଚକଟେ ଥିଲା ସେ ଚକଟେ ଧରିକିରି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚକରୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବେଳକେ ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ କଲେ ଶରଟାକୁ ରଥ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଇ ରୂପ ହିଁ ଦେଖବାର ଲାଗି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଟା ହିଁ ଏଟା ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିବୁ ଏଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ମୋର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ତୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ আর তোর সত্যকু মধ্য যে প্রতিজ্ঞা করেছিলি তোর সত্যকু মধ্য ভঙ্গ করে দিয়েছি তেণু মোর সত্যকু মু পূরণ করে দিয়েছি এবং তু নিজে মতে মারি দেই বলি ধনুষরকু রখিদেলে কোটি তাঙ্কর রথ উপরে রখিদেলে তারপরে একে কোণ হয়েছি অর্জুন তারপরে নন্দীঘোষ রথ ডেইকি ভগবানଙ୍କର উত্তরীয়କୁ টানি আনিছি এবং তাঙ্কু বুঝে বুঝা করে ধরি আনিকি পুনর্বার নন্দীঘোষ রথরে বসাই দিয়েছি এপরি ভাবে সে নবম দিনের যুদ্ধ পরিসমাপ্তি হয়েছি তারপরে দশম দিনের যুদ্ধ হয়েছি দশম দিনের যুদ্ধরে ইয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে দিয়েছেন এবং যাইছেন কোটি সরসজ্জিয়ার লাগি সরসজ্জিয়া লাগি যে উত্তম সজ্জা দরকার বলি কথাকে ভগবান অর্জুন কলে আরে সরসজ্জা দেই প্রারব্ধ কর্ম আছে ভোগ করিবে পিতামহ বিষ্ণু সরসজ্জা করিবে প্রারব্ধ কর্ম ক্রিয়মান কর্ম এবং প্রারব্ধ কর্ম দুইটা কর্ম ଥିଲା খারাপ কর্ম পিতামহ বিষ্ণুଙ୍କର প্রারব্ধ কর্ম কোন 101 জন্ম সমୟରେ পিতামহ ভীষ্মটা খেলুଥିବା ସମୟରେ ପିଲା ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟିକାକୁ ଇଏ ଆମର ଯୋଉ କଣ ସେ ବମୁର କଣ୍ଟା ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଜେଣ୍ଟିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିକିରି ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିଥିଲେ আর ସେ କଣ୍ଟା ମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ কিন্তু তার পরবর্তী 100 জন্ম পর্যন্ত কোনসি পাপ সে করি নথিলে তেণুকরি সে প্রারব্ধ পাপটা প্রবেশ করি পারু নথিলা 100 জন্ম পর্যন্ত সেটা গচ্ছিত হিগরি ଥିଲା সে 101 জন্মর পাপটা প্রারব্ধ পাপটা তারপরে কোন হইছি যেতেলে ভীষ্ম পচারি যেতে সরস্বতী হইগলা তারপরে শোষ করুছি বেলাকে সরটে মারিদেলা অর্জুনকে ভগবান নির্দেশ দেলে সরটে মারিদেলা যে উৎসবু গোটে সৃষ্টি হলা আর পানি আসিকি পাটিকি পড়লা যেতলে মানে যাইকি পৌঁছিছন্তি ভীষ্ম কইছন্তি সর্বপ্রথমে পচারিছন্তি প্রভু মোর অন্তিম সময় হইগলা দক্ষিণায়ন গতি ଥିଲା বর্তমান আজি উত্তরায়ণ গতি হইগলা দক্ষিণায়ন গতিরে মোক্ষ লাভ করন্তিনি পৌরাণিক কথা বস্তু অনুসারে উত্তরায়ণ হেলা পরে যদি মৃত্যু মুখরে পড়িবে তাহলে উদ্ধার পাইবে পৌরাণিক কথা বস্তু অনুসারে এণুকরি দক্ষিণায়ন গতি আদি শেষ হয়েগলা প্রভু উত্তরায়ণ গতি হলা মতে উদ্ধার করবে আর মোর শেষ সময়ের সেপাই আজ তু আসিকি উপস্থিত হয়েছু বলি কহিলে গেলে তারপরে ভীষ্ম কহিছন্তি প্রভু মতে এড়ে কষ্ট কাহিকি দেলু প্রভু মতে আগে কহত
ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲୁ? ସେଠୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୋର 101 ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ କରୁଛୁ ତୁ ବୋଲି। କ'ଣ ନେଇ ଭରା କୁରୁ ରାଜସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେବା ସମୟରେ କେତେ କାକୁତି ବିନତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କଲେନି। ପାପ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଖିଟି ପାପ ଆଖିଟି ପୁଣ୍ୟ, ଆଖିରେ ପାପ ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ଆଖିରେ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ଆଖିଟି ପାପ ଆଖିଟି ପୁଣ୍ୟ, ଆଖି ଥିଲା ଲୋକ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ଅଚ୍ୟୁତି ପାମରର ଆଖି ନାହିଁ କାହିଁ ଦେଖିବ ସେ ପଳାତନ ନାହିଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଖିରେ ପାପ ଦେଖିଥାଉ, ଆଖିରେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆଖିରେ ପାପ ଯଦି ଦେଖିଥାଉ ସେ ପାପର ଭାଗି ହେଇଥାଉ। ପାପ ଦେଖିବାଟା ବି ପାପ, ପାପ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାଟା ପାପ, ପାପ ନିଜେ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହେଲା। ପାପ ନିଜେ ଯଦି କରିବା ବେଲେ ଆମେ ପାପ ଭାର ବହନ କଲା। আর পাপକୁ যদি ଆମେ କଥା ଯଦି ପାପ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ବି ପାପୀ ହେଇଗଲା, ପାପ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ତାମାନେ ପାପୀ ହେଇଗଲା। ଏଣୁକରି ଯେହେତୁ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲ, କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କର ନାହିଁ, ତୁମେ ପାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ସମୟରେ, ଏଣୁକରି ତୁମେ ପାପ ଦେଖିଲ। ଦୁଇଟା ତୁମର ପାପ ଥିଲା, ଆଜି ସେଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଟା ତୁଟିଗଲା। ନହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶଯ୍ୟାରେ ଗଲା ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯଦି ମୁଁ ହଟେଇଦେବି ବୋଲେ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କରିବ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 101 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କରିପାରିଲାନି, ତୁମର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା। ଏଣୁକରି ଏହି ଥର ତାମାନେ ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଟା ଭୋଗ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଏତେ ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ମୋର ଧାମକୁ ପଳେଇଯିବ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଇଏ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ କିଏ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତାପରେ କିଏ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଯାହା ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଇଏ ମୋ କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଦୟାପୂର୍ବକ ତାକୁ ଟିକେ ରାଜଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ, ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ରାଜଧର୍ମଟାକେ ଇ ବିଷାଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁଛି। ଭୁଞ୍ଜିଅ ଭୋଗା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବିଧାନ, ତାର ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛେ ବୋଲିକି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି। ଏଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ରାଜଧର୍ମଟାକେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଠି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ରାଜଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାମହ ଅଜା, ପିତାମହ ଅଜା କିନି ତାଙ୍କର ବୋଲେ ପିତାମହଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ସେହି ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଏତେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଆଜି ମୋର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶାଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଇ ଆଶାଟିକୁ ଆଜି ରକ୍ଷା କଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ହେଲା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ଆଜି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ତୋ ଭଳି ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଭଳିଆ ହତଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମକ୍ଷରେ ଆସିକରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କଥାଟେ ଅଛି ତାମାନେ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥା
मृत्यु समय दर्शन देवाई पाई प्रभु को प्रतिदिन प्रार्थना करिबा आमर जीव पक्षे श्रेयस्कर है। आमे भी हंता भगवान को मृत्यु समय दर्शन करिबा पाई सदा सर्वदा प्रतिदिन प्रयास जारी रखिबा कथा। यदि प्रयास जारी रखुथिमा प्रतिदिन यदि जीवन तमाम अभ्यास करिथिबा ताहेले हमर मृत्यु समय तांकर नाम स्मरण होइबो। यदि मूलरु नि करिथिमा अभ्यास बोले अभ्यास बोले सर्वसिद्धि अभ्यास करिथिबा बोले सिना अभ्यास नि करिथिबा बोले हेबो सत्यम मुहूर्त आवा कि ये मुहूर्त रे जी मूर्ति का आसवा जे तते लागि अभ्यास करिथिबा चाली दिवा अनुभव चाली दिवा पदे আছে বাড়কে মরবল কর বেড় ভঙ্গ हां बोले नीति प्रति यदि हमें अभ्यास रे भगवान को नाम नेबार यदि अभ्यास रे परिणत करि देबा ताहले हुए तो भगवान हमको कृपा करिबे अशेष कृपा करिबे अहेतु को कृपा करिबे जे हमर अंतिम समय रे जीवन जीवा समय रे भगवान को नाम ता पाटिबु बाहरी ताहले हम यथा पूजा मेल प्रसंग करिया हैं जमदूत मान को देखि देला परे भय रे तार पुर ना भरि देला नारायण নারায়ণ নারায়ণ हैं एणु करी से जहां भी हो भय रे भी हो ना डाबाहु না বাবা से ओजा मेड़ो भलिया হয় से प्रकार चिंतनटा सब सदा सर्वदा माने प्रभु को चरणार बिंद रे करुथिबार कथा तापरे एते भीष्म स्तव करिसंती भीष्म स्तव तो सेदिन आमे आलोचना करि दिला दरने प्रथम करिसंती कि हे प्रभु जेउ ब्रजभूमि में जो प्रकार लीला करुथिलु प्रभु वात्सल्य लीला से वात्सल्य लीलार मूर्ति टिके मते देखै दे प्रभु से वात्सल्य लीला टिके मन रे परिकल्पना करथि भगवान देखै दे है एपरि भाबरे से स्तुति करि सारला परे के तापरे के 88 सहस्र ऋषि मंडली रे समस्त उपस्थित होई जंती ये भीष्म पितामहंकर मूर्ति को देखिबा पाई समस्ते 88 सहस्र ऋषि मध्य समस्ते उपस्थित होइछन्ति भीष्म तापरे भगवान को स्तुति कला परे तापरे कि कोन हिजी भगवान को चक्षु समक्ष रे देखि करी तापरे आखिटा को एवं भगवान भगवान ये है भीष्म स्तव भीष्म स्तवर मुख्य स्तव होगी विष्णु सहस्र नाम है विष्णु सहस्र नाम होगी भीष्म स्तव जो भीष्म स्तवटा होगी विष्णु सहस्र नाम रे परिचित आज हम जो विष्णु सहस्र नाम पाठ करूँ से विष्णु सहस्र नामटा होगी भीष्म स्तव महाभारत रे सेटा अंतर्गत महाभारत शांति पर्व रे ये अनुशासनिक पर्व की शांति पर्व रे मोटी मन पड़ी शांति पर्व रे शांति पर्व है शांति पर्व अनुशासनिक पर्व अनुशासनिक पर्व रे करने शांति पर्व भीष्म पर्व सही बोला गेल कथा भीष्म पर्व रे भीष्म पर्व के लिए भीष्म बात है भीष्म बात भीष्म पर्व जो है ना हां भीष्म पर्व अनुशासिक पर्व बेसी अनुसार अनुशासन पर्व है उद्योग पर्वटा हो अनुशासन पर्व ओडिया ताके उद्योग पर्व हैं उद्योग भीष्म पर्व काम सरिया हां अन्न पर्व सर्ज पर्व 18टा पर्व है तेणुकरी सबुठ हूँ सर्वप्रथम सहस्र नाम हूँ विष्णु सहस्र नाम है आपण मैंने देखिए सहस्र नाम पाठ कला विष्णु सहस्र नाम पाठ कले तार श्लोक गुड़ाक भिन्न प्रकार एवं अन्यान्य श्लोक गुड़ाक उच्चारण करते भिन्न प्रकार से विष्णु सहस्र नामर छाया अन्य माने समस्ते लेखिबे सहस्र नाम परवर्ती पर्याय समस्ते गोपाल सहस्र नाम श्री राम सहस्र नाम सीता सहस्र नाम राधा सहस्र नाम
হ্যাঁ ଯାହା ବି ସହସ୍ର ନାମ ଯେତିକି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ନାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ 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 ତାକୁ ତାର ନେଲେ କ'ଣ ସେ ସମାନଟା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ଯେଉଁ ହଜାରିଟା ନାଁ ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିଗଲା ସେ ହଜାରିଟା ନାଁ ତାକୁ ଖାଲି ଏପଟେ ସେପଟେ କରିଦେଇକି ସେ ହଜାରିଟା ନାମ ସମସ୍ତେ କୌଣସିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ ଠାକୁର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିବେ ଯଦି ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ନାମରେ এটা তো সহস্র নাম পাঠ করুন তুলসী অর্চন লাগি গোটে নামাবলী আছে না সে নামাবলী দেখি দেব আর বিষ্ণু সহস্র নামাবলী দেখব আর গোপাল সহস্র নামাবলী দেখব সমান না রাম সহস্র নামাবলী দেখব ঠিক চিনা মারতে যেতে হলে ওইটা সবু একদম রাইট তেণুকরি বিষ্ণু সহস্র নাম হচ্ছে সর্বপ্রথম হচ্ছে সহস্র নাম ভিতরে বিষ্ণু সহস্র নাম আর এই বিষ্ণু সহস্র নামকু प्रतिदिन जदि 2 थर जदि पाठ करुथिबे 12 वर्ष पर्यंत जदि पाठ करिदेबे ताहेले कपालर दुर्भाग्य रेखा मध्य परिवर्तन हो सुदामांकर जो दरिद्र रेखा थिला भगवान जेतले हाथ मारी देइतले तार दरिद्र रेखा जेमिति अपसारित होइगला ठीक से परि जदि हमर दुर्भाग्य जदि गला कोनोसी प्रकार जीवन काल मध्य विष्णु सहस्र नाम यदि भीतर यदि पाठ करिला ताहेले हमर कपाल दुर्भाग्य रेखा मध्य लोभ डिग्री सौभाग्य रेखा रे परिणत हो जिवा भगवान श्रीकृष्ण ही कथा कहते एवं आर गोटे मध्य शिव महिमन स्तोत्र कौन शिव महिमन स्तोत्र तुमने बही पारि रख शिव महिमन स्तोत्र शिव महिमन स्तोत्र भी समान विष्णु सहस्र नाम जी शक्तिटा अच्छी प्राचुर्य अच्छी शक्ति अच्छी शिव महिमन स्तोत्र तेणुक विष्णु सहस्र नाम एवं शिव महिमन स्तोत्र जदि 2 बार जदि पाठ करुथबो ताहेले कपालर दुर्भाग्य रेखा मध्य परिवर्तित होइकरी सौभाग्य रेखा रे परिणत हो जाए 2 बार पाठ करबार बेसी विषय नहीं 12 मिनिट हेले 24 मिनिट लागुछे हैं 12 मिनिट 24 मिनिट दी गणता सकाळू टिके गादी पादी करी टिके बसी देकरी पाठ कर देले जीवा अंता करी 25 40 50 थर पाठ कर देमा बोले तारपरे आपे आपे सरल कहि जीवा हैं पहला आधा घंटा लागबा तारपरे धीरे धीरे मुनी आसबा के 12 मिनिट भीतर सरी आसी 12 मिनिट भीतर 2 मिनिट पूजा करुवा समय थरे एवं पूजा करुवा समय थरे एवं सोइबा पूर्वरु विष्णु सहस्र नाम किंबा शिव महिमन स्तोत्र है पाठ करिबा उचित भगवान को दर्शन करिसंती एवं आज्ञा बुझी देइसंती बोलो महाप्रयाण ही प्रेम से राधे राधे विष्णुंकर महाप्रयाण ही से नारायण पादो नारायण Hare
जय। आज का सत्संग की जय। श्री राधे राधे।